السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد خاص دائما بلا ريزوليسيون دي زيكواسيون. نحاول ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو نطريطيو لي زيكواسيون لي بلو سامبل ثم هكذا حتى لي زيكواسيون لي بلو ديفيسيل، وننتقلوا ان شاء الله لا ريزوليسيون دو كيلكو بروبليم، ونحترموا بعض الاشياء اللي كان خاصه بلي زيتاب ا ريسبكتي بور ريزودر ان بروبليم ان شاء الله. دونك نقول بسم الله وما نطولش عليكم. بالنسبه لا بروميير ايكواسيون هنايا اون غارد في لا بارتي نسميها دي لا بارتي دي زانكوني ولا بارتي دوزيام بارتي لا بارتي دي كوني، يعني هنايا المجاهيل وهنا نوضع المعالم يعني الاعداد اللي بلا اكس. طبعا هنايا 3 بقات 3 بلوسين ديالها، ولكن 4 لانه غادي يتبدل المكان ديالو il va se déplacer vers la partie دي كوني، خص ضروري لو شونجمون دو سين ici دونك يولي موان 4. دونك اكس نيشان هنايا تيغالا موان. Très bien. Pour la deuxième équation, on a 5x plus 3 est égal à 4. Taban, on garde 5x la partie des inconnus. On pose 4 et 3 va se déplacer vers la partie des connus. Taban, le changement de signe, là, très bien, la fin de tournée. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc x, la valeur finale de x, il y a 1 sur 5. هنا كتوقف العملية بالنسبة la deuxième équation. La troisième équation, la même chose, nous avons 2x حطيناها في la partie ديال les connus. طبعا هنا سمحوا لي بصح نجيب شويه باش الكتابه تبان. ثم moins 7 reste moins 7 بلو سين ديالها، ولكن 3 va changer le signe وتولي moins 3. Donc 2x عندنا انا شويه ديال le calcul. Donc moins 7 moins 3 ça fait moins 10. ثم x à la fin est égal à moins 10 sur 2. Mieux اننا il faut la rendre la fraction la rendre irréductible يعني نختزلو، و10 على 2 اللي حسبتوها اصلا غتعطيكم moins 5. دونك احنا حصلنا على la valeur de x. Donc هنايا العباره la solution de cette équation moins 1. La solution de la deuxième équation est égale à 1 sur 5. ثم la troisième équation la solution ديالها هي moins 5. On passe au suivant. Donc l'équation suivante. Donc on a les inconnus, on a 7x, on a 3x, la même chose, elle va se déplacer vers les inconnus, donc d'abord le changement de signe, positif ou négatif, la même chose, 4 reste 4, ou avec moins 2, les plus 2. Le calcul, la réduction de 7, x reste 3x, il y a 4x, 4 plus 2, ça fait 6, et enfin la valeur de x est égale à 6 sur 4. Mieux la rendre irréductible la fraction. Donc on a le قاسم المشترك ديال 6 et 4, le division commun هو 2, donc le résultat final 3 sur 2. Très bien. Donc on passe à l'équation l'équation suivante. La même chose, 15x avec 3x, quand pour le négatif celui le positif, 10 reste 10 positif, mais 8 à tous les plus 8. Le calcul, 15 plus 3x, ça fait 18. 18x, il y a 10 plus 8, ça fait 18. Donc x, la valeur finale de x est égale à 18 sur 18. Donc est égal enfin 1. كنظن الفكرة واضحة. L'équation suivante كما كتلاحظوا عندنا des parenthèses، يعني هنايا نحاولوا نتخلصوا من il faut supprimer les parenthèses. Donc الطريقه هنا ديال la suppression en utilisant le développement لان عندي 3 avant les deux parenthèses x plus 2. donc بالنسبه للمعادله الثانيه او المعادله اللي كتشوفوا او ليكواسيون عفوا اللي كتشوفوا في l'écran هنايا عندنا الثانيه حتى هي عندنا la même chose, il faut supprimer les parenthèses. donc انا سهل الطريقه واضحه بزاف. donc je développe 3 fois x, donc مباشرة هي 3x plus 3 fois 2 6, ثم هنايا moins 4x, et là attention ici là dans le signe, moins fois moins, ça fait plus, donc reste 5, et x plus 2 reste x plus 2. donc هنايا قبل ما نديرو لا ميثود ديال ان لي زانكوني هنا ولي كوني اللي هي نحاولوا اننا نبسطوها الطرف الاول على الاقل هو الاول، يعني نحسبوا 3x مع ناقص 4x و6 مع 5. donc 3x ناقص 4x هي ناقص 1x على اساس 3 ناقص 4 ناقص 1، ثم 6 زائد 5 هي بلس 11. سي بون.
ثم عندنا x بلس 2 ريست x بلس 2. دابا غنديرو الفكره ديال لي زانكوني لا و لي كونو في الجهه الثانيه في الدوزيام بارتي. دونك موان واحد x ا موان 1 x ممكن نكتب موان x بلو سامبلومون احسن، وتبقى عاوتاني عندنا x جبناها للطرف الثاني كانت بلس ولات موان 2 ريست 2 و 11 غتولي موان 11. موان اكس موان اكس صافي موان 2 اكس، على اساس ان ناقص واحد ناقص واحد وهنا ناقص واحد وناقص واحد ناقص واحد هي ناقص اثنان. كنظن الفكره واضحه. ثم هنايا عندنا 9 على اساس 2 موان 11 صافي موان 9. دونك النتيجه النهائيه ديال اكس هي موان 9 سور موان 2. ميو انني نسوبريمي على اساس موان سور موان، نحل مشكل الاشاره السالب على السالب كيعطينا الموجب. دونك هي 9 سور 2 هي le résultat final de la valeur de x. بيان، كنتمنى تكون واضحه طريقه الجواب ديال المعادله الاولى. نمشيو ننتقلوا للمعادله الثانيه اللي كتشوفوا في ليكرون بنفس الطريقه. ديك هنايا لا بارتي ديالنا الاولى ما عندناش معها مشكل، نحاول نخليوها بلاتي ونحلوا المشكل ديال لي بارونتيز. ايسي عندنا لو ديفلوبمون ايسي 3 فوا 1 هي 3 3 فوا 2 اكس، ما نساوش هنا هي سي اكس على اساس 3 فوا 2 اكس. ثم هنايا لا سوبريسيون، دونك il faut prendre en considération le signe qui se trouve avant la parenthèse. Donc moins x moins plus يعني السالب في الموجب كيعطينا السالب و5. Très bien. Donc je laisse 11x plus 1 et je réduis la deuxième partie de l'équation. Donc 3 moins 5 غادي تعطينا moins 2 ثم moins 6x moins x تعطينا moins 7x. هذا كالكول ليترال. كنتمنى تكونوا فهمتوا اش كنتكلم. ثم هنايا جو بوز لي زانكوني في لا بروميير بارتي. عندنا 11x ريست 11x ولكن موان 7x موان 7x عفوا غادي تولي بلس 7x. عندنا موان 2 ريست موان 2 ثم بلس 1 غتولي في لوطخ بارتي موان 1. دونك كالكول ici donc ça fait 18x 11 زائد 7. ثم هنايا تعطينا moins 3 moins 2 moins 1 moins 3. x est égal à 1 fois moins 3 sur 18. Il faut calculer ou rendre irréductible moins 3 sur 18 si possible. C'est puis là لاحظتوا هنايا le diviseur commun هو 3 la même chose بالنسبه للدينوميناتور والنيميراتور. donc le résultat final moins 1 sur 6. كنتمنى يكون الجواب واضح بالنسبه للعمليه والمعادله الاولى او la première équation et la deuxième équation que vous voyez sur l'image. On passe au suivant. donc l'équation اللي كتشاهدوا المواليه هنايا خصنا نحيدوا الاقواس بحال القبيلات، نزولوا الاقواس لا في الطرف الاول في الطرف الثاني ديال ليكواسيون سهله. دونك 5 ريست 5. هنايا نحيدوا الاشاره نحيدوا الاقواس وناخذوا بعين الاعتبار الاشاره اللي قبل القوس. دونك غادي تعطينا موان 2 اكس السالب في الموجب كيعطينا السالب وتبقى لنا 6. هنايا لا حيدنا الاقواس ما كاينش ضرر لان ما عندناش اون سين نيجاتيف ici. دونك غتبقى 3 اكس بلس 1 هي 3 اكس بلس 1. هنا لو ديفلوبمون دونك سالب سالب موجب 5 فوا اكس 5 اكس سالب في الموجب سالب 5 فوا 7 صافي 35. دونك هنايا نحاولوا اننا نبسطوا كل طرف. جو ريدوي ايسي اي جو ريدوي ايسي ان شاء الله. دونك موان 2 اكس تبقى موان 2 اكس 5 موان 6 صافي موان 1. ثم هنايا 5 اكس بلس 5 عفوا 3 اكس بلس 5 اكس صافي 8x ثم 1 moins 35 ça fait moins 34. donc je déplace pour les inconnus. donc on a le déplacement des inconnus. On a moins 2x avec le signe là, mais 8x ضروري le changement parce que elle va se déplacer ou elle a été déplacée sur la partie des inconnus. ثم moins 34 va être calculé avec plus 1 moins 1 peut-être الإشارة ولات plus 1. très bien. ثم moins 2x moins 8x حساب هذا هي moins 10x ثم moins 34 plus 1 هي moins 33 et enfin x est égal à moins 33 sur moins 10. دونك هنايا نحاول اننا نكملوا الجواب ديالنا. نحيدوا الاشاره على اساس عندنا اشاره سالبه في البسط وفي المقام نيميراتور دينوميناتور. نحاول نتخلص من الاشاره. بيان.
دونك لا فالور دو اكس كما كتشاهدوا الطريقه الله يسهل عليكم. ردوا البال الاشاره اللي قبل القوس اللي كانت سالبه راه كتعتبر الاشاره داخل القوس. لاحظتوا معايا ردوا البال لهذا النوع لان الخطا واحد الاشاره العمليه او ليكواسيون او لا ريزوليسيون دو ليكواسيون كتمشي كيولي خطا كامل. هذا كيطلب منكم التركيز الله يرضي عليكم في هذا النوع ديال العمليات. لا ردوا البال الاشاره وردوا البال الحساب تاعو ان شاء الله بحال. دونك اون باس على ليكواسيون سويفونت. دونك المعادله المواليه كتشوفوها هاد المره عندنا ليكواسيون فيها دي فراكسيون. دونك هنا الفكره انا صعيب انكم تجيبوا لي زانكونيو ولي كونولي لان هنايا عندنا كسر، خصوصا هذا الكسر الثاني او لا دوزيام فراكسيون. عندنا لي نوميراتور كيتشكل من عمليه الجمع اوبيراسيون دو اكس بلس 1. دونك صعيب انكم هذا نتوما في لو ديبي ديال سيت اني او سي زاني ديال بروميير اني اس عفوا. دونك ليكواسيون اللي كتشوفوا قدامكم نحاولوا اننا الطريقه هنايا منين تشوفوا ان ايكواسيون فيها دي فراكسيون فكروا في لا ريدوير il faut la réduire au même dénominateur les deux parties de l'équation. Donc le dénominateur commun ici est 6, donc on va essayer de multiplier 2 et 3 par le nombre qui va nous permettre de trouver le dénominateur commun. Donc هنايا غادي نضربوا في 3 لان 3 بجوج صافي 6 ثم 3 x ضربناها في 3. بالنسبه لا بروميير او لا دوزيام فراكسيون ريست كوميل. هنايا 1 طبعا تولي عندنا 6 sur 6. نحاول اننا نجمعوا كلشي في كسر واحد ان سول تري ويكون عندنا في لو دينوميناتور كما بحال قلنا 6 وهنايا 3 fois 3 x صافي 9 x plus 1 plus x ما عندناش مشكل في الاشاره هنايا الحمد لله تري بيان. دونك 6 sur 6 ريست 6 sur 6 عفوا. بيان هنايا لاحظتوا غادي تمشي كنشطب على هذاك الميم دينوميناتور على اساس انايا نعتبروها على هاد القاعده هادي ديال ليغاليتي دو دو فراكسيون عندهم ميم دينوميناتور. دونك سينيفي كوا سا سينيفي que A est égal à C. Si عندهم deux في الحالة l'égalité عندنا deux fractions égalité de deux fractions عندهم même dénominateur كتعني أن النيميراتور الأولي est égal à deuxième numérateur. ردوا البال هاد المعلومة الله يسهل عليكم هي اللي اشتغلنا بها. دونك في الآخر هنا نحاولوا نبسطوا نيشان. دونك 9x plus x ça fait 10x plus 1 est égal à 6. Un numérateur est égal à deuxième numérateur. Donc dx عارفين الطريقه دابا 6 1 هذه موان 1. دونك نحاولوا نكملوا هنايا سمحوا لي ماشي مشكله لو طابلو على قد الحال. دونك دي اكس 6 موان 1 صافي 5 ثم اكس تيغال 5 سور 10. 5 سور 10 لا اختزلناها لا حسبناها لا تعطينا 1 سور 2. كنتمنى تكون الكتابه واضحه. الهدف هو لو كونتوني يكون وصلكم ان شاء الله بحول الله. وسمحوا لي على طريقه الجواب الا كانت ماشي بيان سوفيستيكي و بيان بريزونطي بحال اللي كيديروا لي زوتر شين. انا ليسونسيال عندي ماشي الزواق بحال اللي كنقول للتلاميذ. ليسونسيال عندي هو واش المحتوى كيوصل واش كتفهموا. كنتمنى ان شاء الله يكون هادشي اللي كنخدموه يكون كيفيدكم بزاف ونتمنى نسمع اصداء زوينه ومرحبا بلي كومونتير ديالكم. كنعاودها ندوزو ليكواسيون سويفونت. دابا الجرعات ديال الصعوبه غادي تبدا تزاد مع لي زيكواسيون. كنتمنى تردوا البال الله يرضي عليكم ونشوفوا دابا ليكواسيون سويفونت بحال اللي قلت. ليكواسيون اللي كتشوفوا قدامكم دائما مع لي زيكواسيون qui sont sous forme d'une diffraction اللي فيهم لي فراكسيون. دونك دائما الفكره اللي قلت قبيلات هو اننا اون ريدوي او ميم دينوميناتور. دونك لو دينوميناتور كومان ايسي اللي قريب لا تقولوا لي 6 في 4 دونك 24. فكروا لها ثاني شوفوا شي دينوميناتور كومان اللي يكون بلو بوتي. مثلا كنشوف هنا 3 مثلا دونك 4 فوا 3 غادي تعطينا 12. اذا كاين شي عدد عاوتاني حتى هو الا ضربناه في 6 غادي يعطينا 12. اذا من الاحسن انني جو ريدوي avec 12 réduire au même dénominateur بحال اللي كنقولوا او توحيد المقام بواحد المقام الموحد المشترك الاصغر كنا كنقولوها حتى باللغه العربيه. دونك جو ريدوي au même dénominateur او le dénominateur commun le
لو بلي بوتي. دونك باش نعطيكم الطريقه، دونك هنايا قلنا نضربو بجوج، اذا انت هاد الطرف هذا يعني نضربو في هاد الكسر او النيميراتور حتى هو يتضرب بجوج. انا كنحاول نكتب، ما بغيتش ندير هنا القوس باش ما نقوش عليكم الكتابه. هنايا غنضرب في 3، اذا حتى هنايا غادي نضرب، سمحوا لي ندير كتابه صغيره، غنضرب هاد زعما هاد النيميراتور في كامل في 3. هنايا بالنسبه لينا واحد المقام ديالو هو واحد، غنضربو هنا في 12، اذا حتى الواحد اللي في النيميراتور 12. 3 غنضربوها في 4 وحتى لو نيميراتور غيتضرب حتى هو في 4. كنتمنى تكون الفكره ديال او الكتابه واضحه وفهمتوا علاش درت هذه. انا هذه فقط هي المساله هي مساعده فقط باش نشرح. دونك لا نتوما فهمتوا الطريقه ديال توحيد المقام وكيفاش كنوحدوا المقام، برافو عليكم. دونك ننتقلوا دابا للحسابات، خلي كل حاجه في مكانها. اذا بالنسبه للكسر الاول المقام قلنا هو 12، هنايا 2 غندير لو ديفلوبمون، ردوا البال لا ميم شوز ايسي. بالنسبه ل 3 هذه فقط غير كنشرح بالسهم هذا باش تقولوا هذيك 4 وقيلا راه الاستاذ دار شي خطا وقيلا في الكتابه. ما كاينش خطا، الله يرضي عليكم غير ردوا البال معايا بشويه عليكم وتبعوا. دونك هنايا 2 فوا 5 اكس 10 اكس 2 فوا 1 موان 2. دونك عندنا ناقص الكسر الثاني المقام 12. دونك 3 في 1 3 ناقص غتبقى الناقص بلاتي، ثم 3 في 4 اكس صافي 12 اكس. نمشيو هنايا عندنا 12 على 12 ها هي تري بيان، ثم عندنا الكسر الثاني دوزيام فراكسيون 4 فوا 2 8 موان 4 فوا اكس، اكس عفوا هي 4 اكس 4 اكس، ثم في النيميراتور او دينوميناتور عفوا 12. طبعا هنايا غادي ندير كسر واحد ونحط 12 لا ميم شوز ايسي 12. انا بشويه عليا دونك غنوضع هنايا 10 اكس موان 2 موان ديال نعطيها ل3 ونعطيها ناقص 12، سالب في سالب موجب، ردوا البال تري بيان. عندنا 12 ناقص 8 حتى هنا وقع لنا نفس المشكل، ناقص ناقص زائد 4 اكس. دابا هنا نشطب على 12 الفكره السابقه اللي هضرت عليها وشرحتها بلا غير لا بتيت غير اللي دورت عليها بالازرق في المعادله السابقه. دونك هنايا نحاول انني نبسط وعاد نحط لو ريزولطا ديال النيميراتور. دونك دي اكس تحسب مع 12 اكس عندنا الجمع، دونك هي 22 اكس هي موان 2 موان 3 موان 5. لا ميم شوز ايسي ما عندناش هنايا، عندنا فقط 4 اكس ما عندناش شي انكوني اخر. 12 موان 8 هي بلس 4. دونك هنايا je remplace, je déplace les inconnus بوحدهم les connus بوحدهم. دونك nous avons ici 22x غتحسب مع 4x بوزيتيف ولا نيجاتيف، 4 غتحسب مع 5 نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك je vais continuer ici. Donc 22x moins 4x هي 18 طبعا x 4 plus 5 9. Donc le résultat final de x هي 9 sur 18. إلا حاولت نختزل أو je la rendre irréductible la fraction 9 sur 18 غتعطينا 1 sur 2. Et comme ça j'ai trouvé la valeur finale de x qui est la solution de l'équation. Deuxième l'équation suivante. L'équation اللي كتشوفوا قدامكم كتبان في الظاهر ديالها أنها est une équation du deuxième degré لأن عندنا puissance 2 دائما. تشوفوا une équation فيها deuxième degré راه ماشي équation deuxième degré de vrai. خص ضروري أو من الأحسن ضروري، كنقول ما نقولش من الأحسن نقول ضروري أنها رجعوها équation de premier degré. كيفاش الحل؟ هنا الحل كاين عندنا يا إما غتكون sous forme d'une identité remarquable ولا on va utiliser la factorisation, on va la factoriser. Donc ردوا البال كاين جوج الحلول pour rendre une équation اللي كتبان في الظاهر ديالها انها دوزيام دوغري نردوها بروميير دوغري. كنتمنى تكونوا فهمتوني. دونك هنايا كما كتلاحظوا كاين 15 وكاين 5 كاين اكس وكاين اكس. اذا هنايا كما كتشاهدوا انا متاكد ان الجواب ديالكم غيكون عندكم اننا اول حاجه نديروها on factorise. Donc le facteur commun ici هو 5x. انتم تلاحظوا واحد الحاجه غنديروا لا ديكومبوزيسيون باش اننا
عاد من بعد نديرو الفاكتوريزاسيون. دوك هنا عندنا 5x fois 3x plus 5x fois 1 est égal à 0. Donc le facteur commun à avoir. Donc je factorise. عطينا 3x plus 1 est égal à 0. لاحظتوا دابا غنحصلوا على نطبقوا القاعده ديالنا ديال لو برودوي دو دوز ايكواسيون، يعني الفكره ديال الاولى بغيتو باختصار. دونك سيتادير او signifie ce produit que 5x est égal à 0 ou 3x plus 1 est égal à 0. Donc x هنايا est égal à 0 directement بلا ما نحتاج ندير 0 sur 5 لانك بحال اللي قلنا قبيلات في l'équation précédente 0 sur n'importe quel nombre qui est égal à 0. ثم هنايا 3x est égal à moins 1. Donc x à la fin est égal à moins 1 sur 3. Donc l'équation admet deux solutions, 0 et moins 1 sur 3. Équation suivante. L'équation suivante كما كتلاحظوا عندنا فهمنا كاين هنا قوسين، ولكن هنا كاين كذلك 7x قبلهم بجوج، حتى هنا كاين لو برودوي، حتى هنا برودوي. اذا حتى هنايا ما نتخلعش، نطبق نفس القاعده ديال المعادله السابقه ليكواسيون بريسيدونت، غير هاد المره غادي يكونوا عندنا 3 سوليوشن. ما معنى هذا؟ لاحظوا معايا، c'est-à-dire le produit هذا qui veut dire que 7x est égal à 0 ou 2x plus 5 est égal à 0 ou 3 moins 5x est égal à 0. Donc هنايا x est égal à 0 sur 7. oui ممكن النيميراتور ممكن ياخذ هذا القيمه صفر اون جينيرال لان الكتابه صحيحه هذه. ثم هنايا نمشي بشويه ليا دونك moins 5 و ثم عندنا هنا moins 5x و3 تمشي ليه تولي moins 3. دونك هنايا x 0 sur n'importe quel nombre est égal à 0 بلا ما نفكر لا ديريكم تديروا شي كارثه. واو. ثم x est égal à moins 5 sur 2 ou x est égal à moins 3 sur moins 5. طبعا هنايا نحاولوا اننا نتخلصوا من الاشاره لان السالب للسالب كيعطينا موجب بالنسبه للفراكسيون. نحاولوا اننا نكونوا دائما في المستوى ديال الحل ديال التمارين وهكذا. دونك cette équation في الاخر او في الفان admet 3 solutions 0 et moins 5 sur 2 ثم 3 sur 5. هادو هما لي 3 solutions de l'équation ديالنا. كنتمنى يكون الجواب واضح. ندوزو ليكواسيون سويفونت. ليكواسيون سويفونت كما كتلاحظوا كتشكل من deux équations ou le produit de deux équations. لاحظتوا هنا la multiplication. donc هذه équation fois équation facteur une autre équation غنسميوه le produit de deux équations. هنايا كاينه une règle à suivre. ما ديروش le développement لان لا درتو le développement la double distributivité غتحصلوا على une équation de deuxième degré. نتوما انا كنتكلم دابا في هذا الفيديو على مع التلاميذ ديال لي كوليج متفقين معايا الاعدادي، وطبعا في هذا المستوى الاعدادي او المستوى ديال النيفو كوليجيال كنهضروا على لي زيكواسيون دو بروميي دوغري. اذا عندنا قاعده باش نحلوا هذا النوع ديال لي زيكواسيون. القاعده كتقول ax plus b facteur cx plus d est égal à 0 signifie, c'est-à-dire veut dire quoi ça? Veut dire cette multiplication ou ce produit veut dire que ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0. donc كنحصلوا اننا الحل ديال هذه المعادله هو الحل ديال المعادله الاولى والمعادله الثانيه. واضح؟ très bien. donc on va appliquer la règle بطريقه سهله بزاف. لاحظتوا الحلول الحمد لله كلها كاينه. donc veut dire quoi قلنا le produit veut dire que 5x moins 2 est égal à 0 ou 7x plus 1 est égal à 0. كيولي عندنا معادلتين سهله. دابا معادلتين بسيطتين دينا خدمنا بحالها في البدايه ديال الفيديو او الا خدمتو في الاقسام ديالكم راه طريقه الحل العاديه دابا. donc 7x moins 1 لاحظتوا ثم حصلنا في الاخر على la valeur de la première équation ثم la valeur de x pour la deuxième équation moins 1 sur 7. et هنا كنقولوا la solution de l'équation principale فهمتوني. donc est 2 sur 5 est
moins 1 sur 7. Donc l'équation admet deux solutions وهكذا. كنتمنى تكون الفكرة واضحة ديال الطريقة ديال الحل ديال هاد النوع ديال لي زيكواسيون. دونك ليكواسيون سويفونت هذه كتبان حتى هي في الظاهر ديالها انها ايكواسيون دو دوزيام دوغري، كما اتفقنا انها ماشي غادي نردوها ايكواسيون دو بروميير دوغري. دونك الا ما كانش لا فاكتوريزاسيون، ما كانش لو فاكتور كوم عفوا، اذا غادي نحاولوا اننا نفكروا في ليدونتيتي روماركابل. اين ايدونتيتي روماركابل كتشبه، كتبان ان عندنا هنايا سولون ليكسبرسيون اللي كتشوفوا قدامكم بانها ايدونتيتي ثانيه، يعني a موان b يعني a au carré moins 2ab plus b au carré. La factorisation de cette identité هي a moins b puissance 2. إذا خصنا نبحثوا على a ونبحثوا على b. متفقين معايا؟ très bien. دونك بشويه علينا لاحظوا معايا باش نبحثوا على a و b. دونك غادي نكتبها سو فورم دون بويسونس. الاصل ديال 4x لا بويسونس 2 هي 2x على بويسونس 2، لان 2 في بويسونس 2 هي 4x بويسونس 2 وهكذا. ثم هنايا عندنا 2 ديال ليدونتيتي غنضربوها في ا اللي اكتشفنا هي 2x، نضربوها في شي عدد اللي باش يعطينا 12 هو 3. و سي فري ان 3 بويسونس 2 صافي 9، وبالتالي اكتشفنا بان ا هي 2x واكتشفنا كذلك ب هي 3. اذا هنايا جو في لا فاكتوريزي غتعطينا ككتابه نهائيه هي 2x moins 3 à la puissance 2. اذا الحل ديال هذا النوع ديال ليكواسيون سيتادير هنايا غتقولي استاذ كنحلو حنا عندنا بويسونس 2 مازال واحدين معاها. لاحظتوا لا درتو لا ديكومبوزيسيون ديال هذه 2x moins 3 fois 2x moins 3 هي 2x moins 3 على بويسونس 2 وغتعطينا لو ريزولتا ديال x هي نفسها اونيك. يكون هنايا ايكواسيون او ليكواسيون عندها اون سوليسيون اللي هي اونيك، ما كاينش هنا دو سوليسيون ايسي. اذا بالنسبه لها بويسونس 2 هنايا غادي تمشي مباشره ما تفكروش فيها، مشات تساوي الصفر. اذا كتولي معادله عاديه ايكواسيون سامبل ا ريزودر. دونك x est égal enfin 3 sur 2. دونك هذه ساهله بزاف. ردوا البال، البدايه كتكون شويه صعيبه اننا كيفاش نكتشفوا ا و بي. كنظن شي حاجه اللي هي ان شاء الله دابا مع الفيديو يكون سهل الطريقه ديال البحث على ا و بي بوغ ريزودر ليكواسيون. بيان دونك ليكواسيون سويفونت اللي كتبان في الظاهر ديالها انها صعيبه، غادي تجيو الخطا اللي غترتكبوه وانا متاكد منه، انكم غادي تعتبروها ايدونتيتي الاولى وديروا لو ديفلوبمون ديالها، هذه الايدونتيتي الثانيه وديروا لو ديفلوبمون ديالها. الا درتو هادشي غتحصلوا على ايكواسيون دو دوزيام دوغري، وهادشي ما خدامش. باش نجيكم النيشان، حيت ديما خليو في بالكم اننا كنتعاملوا مع لي زيكواسيون دو بروميير دوغري. هذه الاولى. اذا الفكره ديال لو ديفلوبمون ديال ان هذه ايدونتيتي وهذه ايدونتيتي واحده اخرى ما خدامش. اذا لا حليتو عويناتكم مزيان وشفتوا ليكواسيون اللي كتشبه، لاحظوا معايا بان القوس الاول كيشبه الا او كاري، وليكواسيون هو القوس الثاني كيشبه بي او كاري، والوسط كاين موان. اذا هذه عباره مالها عن ايدونتيتي روماركابل الثالثه باكملها. اذا خصنا نكتبوها على هذا الشكل، هاد ليدونتيتي، هاد الكتابه نكتبوها على شكل ا بلس بي فاكتور ا موان بي. كنتمنى تكونوا فهمتوني الله يبارك لكم. بيان دونك لاحظوا معايا كان نديروها طبعا كيستيون ديكريتور سولمون. لاحظتوا معايا ما غتبحثوا على حتى شي حاجه. دابا قلنا بان غنعتبر ا، انا نكتب لكم هنا نعتبروا ا هي 2x plus 7 ونعتبروا b هي 5x moins 4. دونك نحاولوا اننا نكتبوا هاد ليكسبرسيون لا فورم فاكتوريزي ديال ليدونتيتي 3 troisième identité. انا محتاج انني نستعمل المعقوفه لان بالنسبه لي بالقوس ديالها ناخذها بالقوس ضروري. دونك درنا غنديرو بلس القوس الثاني على اساس هاد المعقوفه هي a plus b. المعقوفه الثانيه هي a moins b، توجور نفس الاقواس. موان سمحوا لي انايا غادي نمسح هاد طالما عرفتو a عرفتو b باش ما نستغل البلاصه. est égal à 0. لاحظوا معايا نعاود a au carré moins b au carré هي a plus b. دونك هاد لا بارتي هي لا فاكتوريزاسيون ديال هاد ليدونتيتي باش نكونوا واضحين. a plus b فاكتور a moins b. دونك هنايا نحاولوا اننا نبسطوا كل طرف. طبعا نحيدوا الاقواس بشويه عليا مازال بني حد باش ما نغلطش في الاشاره ونحترموا المراحل ديال لا ريزوليسيون. 2x
بلس 7 هنا موان، ردوا البال فيما يكون عندي قوس قبل منه ناقص الإشارة كتبدل، هاهي تساوي صفر. دونك جوريدوي إيسي نحاول أننا نبسط هاد الكتابة هادي، يعني نحسب لي زيكس، عندنا 2 إكس بلس 5 إكس هي 7 إكس، 7 موان 4 هي بلس 3. نرجع القوس الموقوفة عوضناها بقوس لأن صافي الكتابة تبسطات. 2 إكس موان 5 إكس موان 3 إكس، 7 بلس 4 دونك هي 11 ou égal à 0. Donc هنا حصلنا على le produit de deux équations, c'est-à-dire, veut dire quoi ça? Veut dire que 7x plus 3 est égal à 0 ou moins 3x plus 11 est égal à 0. كتولي عندنا معادلتين، هنايا دونك هي 7x est égal à moins 3 وهنايا moins 3x est égal à moins 11 ثم la valeur finale de x هي 11 sur 3. كنتمنى تفهمتوني انا شنو درت. الناقص اصلا غتمشي مع الناقص، واضح؟ دونك غتعطينا في الاخر لو ريزولتا فينال ديال اكس هي 11 sur 3 باختصار، ثم هنايا اكس موان 3 sur 7 لا فالور فينال ديال العمليه ديال ليكواسيون 7x plus 3 est égal à 0. Donc l'équation admet deux solutions, moins 3 sur 7 et 11 sur 3. ردوا البال هاد النوع ديال العمليات او هاد النوع ديال لي زيكواسيون، ردوا لهم البال عطيت لكم. ليكواسيون سويفونت حتى هي كتعتبر نقولوا عليها انها ايكواسيون دو دوزيام دوغري. كيفاش ردها؟ ايكواسيون دو بروميير دوغري. دونك هنايا غنعتمدوا على واحد الفكره زوينه كتقول si a est égal b alors a moins b est égal à 0. كي هذا منطق شائع في الرياضيات. كنقولوا على ان اعدادين كيتساواو، وهذا يعني ان الفرق ديالهم يساوي صفر. اذا نعتبروا لا بروميير بارتي هي ا، لا بروميير بارتي هي بي، ونديروا لا سوستراكسيون ديال لي دو بارتي. دونك 4x au carré moins 25 est égal à 0. كتلاحظوا هنايا ما كاينش شي فاكتور كومون اللي كيجمع ما بين 4x au carré 25. اذا لا درت لا ديكومبوزيسيون بحال قبيلات في ليكواسيون دانيير ما تنفعنيش، ولكن قلت لكم قبيلات بان يا لا ما نفعش معايا لا فاكتوريزاسيون نيكزيست با لو فاكتور كومون، اذا نلتجئ الى ليدونتيتي روماركابل. جو دوا شيرشي كيل ايدونتيتي. مثلا حنا كنعرفوا لي زيدونتيتي روماركابل عندنا 3. الا لاحظتوا معايا غادي تكون هذه ليدونتيتي الثالثه، لا troisième identité اللي كتقول لنا ان a au carré moins b au carré. La factorisation de cette identité عفوا هي a plus b facteur a moins b. دونك نحاولوا اننا نقلبوا هنايا على هذه الكتابه ديال a au carré moins b au carré. دونك لاحظوا معايا 4x au carré je peux l'écrire sous forme d'une puissance, donc il y a 2x à la puissance 2. La même chose 25 il y a 5 à la puissance 2. لاحظتوا a au carré moins b au carré. دونك انا الكتابه ديال a au carré moins b au carré حصلت عليها، وبالتالي جو في فاكتوريزي يعني عند الكتابه نكتبها على شكل a plus b فاكتور a moins b من بعد ما لقيت a ولقيت b. دونك انا نكتبها لكم هنايا a هي 2x و b هي 5 pour l'opération ديالنا او ليكواسيون ديالنا. دونك كتولي 2x plus 5 facteur 2x moins 5 égal à 0. وهنايا نلتجئوا عاوتاني للقاعده ديالنا ديال او يعني لو برودوي دو دوز ايكواسيون c'est-à-dire que 2x plus 5 est égal à 0 ou 2x moins 5 est égal à 0. طبعا هنايا بشويه علينا نتوما تبارك الله دابا راه فهمتوا طريقه الحل ديال اي معادله. كنجيبوا المجاهيل في طرف المعاني في طرف والاشاره ردوا ليها البال. دونك لا فالور فينال دو x الاولى راه هي و بالنسبه ل x الثانيه. Donc l'équation admet deux solutions, moins 5 sur 2 et 5 sur 2. L'équation suivante.